एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ शेकोनोज वेलफेअर सोसायटी गोवा सगळ्या ट्युरिस्टां लागीं माफी मागता हें जालां आमी आमच्या मनशांक सगळ्यांक सांगलां आमच्या मेंबरांक की आमी हेचे फुडें केन्नाच करूंक ट्युरिस्टांक आमी वायट वागणूक दिवन उपकारना ट्युरिस्टांक लागून आमी सर्वायव जाता आनी गेल्या कांय दिसांत जाल्ल्या घटनांक लागून आपल्याक खूब दुख्ख जाता हाका लागून आपूण सगळ्या ट्युरिस्टांची जाहीर माफी मागता अशें ऑल गोवा शेकोनस असोसिएशनाचे जनरल सेक्रेटरी जॉन लोबो सांगतात त्याच प्रमाण आमी सगळ्यांक ताकीद दिल्या अश्यो घटना परत जावूं येना म्हण तांणी शेकोनसांच्या बसकेंत सांगलें ह्या वेळार कलंगूटचे आमदार मायकल लोबो लेगीत हांगा हजर आशिल्ले ही इंडस्ट्री फुडें व्हरतले जाल्यार आमकां सगळ्यांक वांगडा काम करूंक जाय अशें आमदार म्हणटात कितेंय घटना जाली जाल्यार ट्युरिस्टांक मारहाण करची न्हय त्या परस पुलिसांक आपोवचें अशेंय आमदार सांगतात जायते इन्फ्लुएन्सर्स गोंयचें नांव पिड्यार करता आनी हालीं घडिल्ल्यो घटनांक लागून तातूंत भर पडला मात जे गोंयचे इन्फ्लुएन्सर्स आसात आनी जे डिपार्टमेंटान दुसरे इन्फ्लुएन्सर्स आसात तांणी गोवा प्रमोट करचें एक बरें आनी सेफ डेस्टिनेशन म्हणून अशेंय आमदार मागतात गोंयांत ह्या दिसांनी खूब इश्यूज कॉमर्स जालेले आहा स्टार्ट जाले विथ द मर्डर ऑफ वन ट्युरिस्ट फॉलोड बाय अनदर इन्सिडंट तितोरी आमच्या आनी एका ट्युरिस्टाक मारलो सायमल्टेनियसली आतां जस्ट 2-3 दीस फाटीं आनी एक अटेम्प्ट जालो हाफ मर्डर म्हणटा तेका तेका वचून मारले हे तिनूय इन्सिडंट जाले आनी हांव एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ शेकोनोज वेलफेअर सोसायटी गोवा सगळ्या ट्युरिस्टां लागीं माफी मागता हें जालां म्हणून आमी आमच्या मनशांक सगळ्यांक सांगलां आमच्या मेंबरांक की आमी हेचे फुडें केन्नाच करूंक वयचे ना हें जालां घडलां कित्याक देर वॉज सम इन्सिडंट वेर टुरिस्ट स्टार्टेड एक्टिंग लिटल बीट आउट ऑफ द वे आनी देन द एग्रिवेशन स्टार्टेड द शेक ओनर assaulted, then the staff assaulted, so everyone started assaulting the tourists. But I would say tourists should not be assaulted. Tourists come here to give us business. Because of tourists, whether domestic or foreigners, we survive. How English name of this will go. So we want tourism in Goa. We want safe tourism in Goa. I have spoken to all my members. We have put on our groups saying that if at all in future any incident like this happens, the owner is going to get arrested. As per the information given to us by the SP North, he said not the workers but the owner will be arrested. And I he message आमचे सगळे मेंबरांक पास ऑन केले. So आमी बरे ट्युरिजम करपाक वावुरतले. आज गोंया सद्या ट्युरिस्ट लोक खूब लेस जावन गेलोलो आहा आनी हिची कारणां एक जालें आहा की गोंयांत झगडीं जाता मारपीट जाता आनी दुसरे आनी इन्सिडंट्स आसता तिचोर आमची इन्फ्रास्ट्रक्चर देंवलेलो आहा सरकारा लागीं आमची मागणी आहा इन्फ्रास्ट्रक्चर जो कितें कमी पडटा तो इन्फ्रास्ट्रक्चर मातसो डिवेलप करून हाडात फॉरेन ट्युरिस्ट भरपूर लेस जावन गेलेले आसा तो कित्याक लागून जाय जाल्यार ते आमच्या सरकारान स्टडी करची पडटली सो आय welcome the foreign tourists also to come to Goa. If at all there is any lacking in Goa, our humble request to our government of Goa, Department of Tourism, is to rectify whatever problems that are going on and invite the foreign tourists. The Goa government should also do something for the foreign tourists to give them visa on arrivals. I think so. This is in the pipeline, and the Goa government along with the central government will do something on this visa on arrival thing for all the tourists. So we have to welcome. Other countries are offering this visa on arrival. So similarly, Goa government Indian government should also give visa on arrival for tourists. I know there might be some hindrances on part of the Indian government and their government, but this should be resolved and we should cater to the foreign tourists and welcome them to Goa. गेल्या 10-15 दिसांक आख्खे गोंयकारांनी आख्ख्या इंडियेच्या लोकांनी बळडान पळयलें की आमी मातशे खंय तरी गोंयकार म्हणून आमचें मातशें नांवूय बदनाम जालें फाटीं उरले आमी टू शो हॉस्पिटॅलिटी. गोवा इज अ हॉस्पिटेबल
destination. When we say a tourist destination which is very friendly, which treats every tourist like equivalent, म्हणजे आम्ही म्हणटा तांकां आमचे अतिथी देवो भव. वी ट्रीट देम इन अ रॉयल वे. पूण हें मातशें खंय तरी आमचे वाटेनसून चूक जाल्ली आनी आमी फाटीं उरले हें दाखोवपाक. The recent incidents of murder, attempt to murder and assault has brought bad name for Goa and Goa tourism, and we all have to accept this. We are stakeholder. हांव हिंगासर आमदार आहा पूण हांव stakeholder. आमची बारीक रेस्टॉरंटां चलता हिंगा, आमची हॉटेलां चलता हिंगा, and we are depending on the tourists who come into the state of Goa. Whatever help is required to build this industry, we have to all build it together. Together म्हणजे कोण? सगळे स्टेकहोल्डर. आमी काडून ते डिपार्टमेंटाचेर धुकलूंक जायना की हे काम डिपार्टमेंटाचें म्हणून. ना, हे सगळें आमचें काम. कलंगूट जो तर प्रॉमिनाद बिलोंग्स टू द ट्युरिजम डिपार्टमेंट. हांवें रिक्वेस्ट केला सरपंचाक आमी क्लीन करप म्हणून. ते तेंचेर आमी घालया नाका की दे आर नॉट किपींग इट क्लीन. म्हणजे ट्युरिजम डिपार्टमेंट तो कोणाक तरी टेंडर दिला टू कीप इट क्लीन. नो, फॉरगेट देम. वी एज विलेज पंचायत कलंगूट, वी शुड कीप इट क्लीन. सेम वे कांदोलीम पंचायत, दे शुड कीप इट क्लीन. The beach promenade, the entrance to the beach, that's the first phase of the Kalangut phase, first phase of Kandolim, where the tourist is entering on the beach. So that has to be spotless clean, that has to be repaired. खुबशे वस्तू थिंगा बॅड कंडिशनान जाल्या. म्हणजे आमी हे काम 2014 केल्लें. रेलिंगाचें काम, दोशी वाटेन रेलिंग जे आहा ते डिलॅपिडेटेड कंडिशनान आहा, ताका पेंट मारपाक जाय, थिंगा थोडे लायट्स घालपाक जाय. बारीक बारीक कामां म्हाका दिसता हे विलेज पंचायत कलंगूट करूंक शकता. आनी हांव सरपंचा कडेन उलयतलो, हें आमी करून घेतले. आमी सगळे शेक ओनरांक सांगला की यू नीड टू रेफ्रेन. म्हणजे जो तर कस्टमर पियेलो जाल्यार तो आर्ग्युमेंट करपाक लागलो, तुमी उग्गी रावा, तुमी आन्सर दिवप ना. चडूच करपाक लागलो, पुलिसांक आपया, 100 डायल करा. सगळ्यांचे नंबर दिल्ले आहा तांकां. PI कलंगूट, PSI, बीच PI, सगळ्यांचे नंबर दिला. सो तेंकां आपोवपाचे आनी ते सिट्युएशन डिफ्यूज करपाचें आनी तांकां ट्युरिस्टांक ते व्हरून आपल्या हॉटेलान पावयतले. पुलिसांनी तांकां आपल्या हॉटेलान पावप व्हरून, खंयच्या खंयच्या हॉटेलान ते रावता पळय थिंगा व्हरून तांकां सोडप. अशें जाता केन्ना केन्ना ट्युरिस्ट गोंयान येता, दे गेट ओवर एक्सायटेड लुकींग एट द बीच शॅक. बसले काय तांकां अशें दिसता की आपूण 2 ड्रिंक मारतलो, थिंगा तो 4 मारता, 6 मारता. सो दे कम टू एन्जॉय फॉर 2 or 3 days or 4 days. But at the same time they also get very aggressive. But we should not get aggressive. We should calm down, we should have the cool, we should remain silent and see that there is no fight or any type of incident which happens on the beach, which will bring bad name for the industry. Amchi industry, we are in challenging time where a lot of influencers from across India are targeting Goa as a destination. म्हणजे आमकां बदनाम करीत आहा. आनी हितून हे 2-3 इन्सिडंट जाल्यार तितून आनीक तेणी आमकां दाखयल्ले आहा, आनीक बदनाम केल्ले आहा. सो हांव रिक्वेस्ट करता आमचे सगळे कोण गोंयचे इन्फ्लुएन्सर्स आहा, डिपार्टमेंटानूय दुसरे इन्फ्लुएन्सर यूज करचे आनी आमचे गोवा प्रमोट करचे एज अ गुड डेस्टिनेशन, सेफ डेस्टिनेशन. आमच्या वाटेनसून जे कितें आमी चूक जाल्या ती आमी मान्य करून घेता आनी आमी ती रेक्टिफाय करता अशें म्हाका दिसता. आमी प्रत्येक जाणांनी स्टेक होल्डर, वेदर इट इज अ रेस्टॉरंट ओनर, वेदर इट इज अ गेस्ट हाऊस ओनर, वेदर इट इज अ शॅक ओनर, वेदर इट इज अ प्रायवेट रेस्टॉरंट ओनर, वेदर इट इज अ टॅक्सी ओनर, वेदर इट इज अ रेंट अ कार, रेंट अ बायक, हे सगळे स्टेक होल्डर आमी ह्या ट्युरिस्टाच्या आदाराचेरूच जियेता. म्हणजे ट्युरिस्ट येता म्हणून आमी आमचे जे आमी लोन काडले ते फारीक जावंक शकता. आमचे इंडस्ट्री चलतली, सरकाराकूय थोडो GST वयतालो, सगळे भाशेन फूल आमची इकॉनॉमीक एक्टिविटी जी आहा ही ह्या इंडस्ट्रीचेर आहा. आनी म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी हें चिंतपाची गरज आहा. कित्याक देर आर मोर प्लेसीस वेर आवर इंडियन ट्रॅव्हल एजंट्स आर प्रमोटिंग आउटसायड इंडिया. म्हणजे वेदर इट इज व्हिएतनाम, वेदर इट इज मॉरिशस, श्रीलंका, थायलंड,
Malaysia, so many other countries are there where they are promoting. तेंका ती गेस्टांक थिंगा धाडी जाल्यार तेंका फायदो जाता सुबेज. Whether it is on international ticket, whether it is on a hotel over there, तेंका फायदो सुबेज जाता. So definitely the travel agent will try to promote other destination other than Goa.